ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार की मोहब्बत আমি বিশ্বাস করি না। তো প্রতিবারের মতন আবারও নিয়ে চলে এসেছি অস্থির বাঙালির কিছু অস্থির ফানি ভিডিও, যা দেখলে আপনি নিজেও থাকবেন আসতে বাধ্য। ডিয়ার হবু বউ, একদিন ঠিক এভাবে তোমার আম্মুর কাছ থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে চলে আসবো। হ্যাঁ। Oh my god। আরে नो 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 শয়তানের চাচা যখন টিকটকার বন্ধু যখন হাটে গরু দেখতে যায়। আল্লাহ গো, পৃথিবীতে কি সিঙ্গেলদের কোনো দামই নেই? কি বলবো, এটা আপনার কোন বন্ধু হতে পারে? কমেন্ট করে তাড়াতাড়ি আমাদেরকে জানিয়ে দিন। আমার তোতলা বন্ধু যখন পুলিশের হাতে পড়ে। इतो यहाँ तो देंगे और उसको वहाँ तो देंगे। ये क्या बोल रहे तुम? अरे सर सामने डाले थे, इतो वहाँ तो देंगे और उसको वहाँ तो देंगे। तू दादा मत बोल, मैं बात कर रहा हूँ ना। तू दादा बोलेगा तो तुझको यहीं तो दूंगा। ठीक है, नीचे उतरो, पहले नीचे उतरो, तुम दोनों भी नीचे उतरो। सर 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 आपको कहीं जाना है तो बोलिए, आपको भी तोड़ देता हूँ। very good। देखी तको আপনার কি লাগে এটা? মাইয়া লাগে। what নাম কি রাখছো? ওসিম, জসিম। আর জসিম তো ছেলে কোন নাম? মেয়ে ওটা। तू क्या बोल रही है? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह का सीन है।